जेनेराल नॉलेज चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पाए रही किछि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जार शीर्षक रही ओडिशार प्रथम। तेबे आरंभ करिबा आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। प्रथम प्रश्न, उत्कल सम्मेलनीर प्रथम अधिवेशन केबे होइतिला? उत्तर 2 अप्रैल 1903। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम स्कूलटी केउठी प्रतिष्ठा करा जायतिला? उत्तर 1824 कटक ठारे। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम संवादपत्रर नाम कौन? उत्तर उत्कल दीपिका 1866 रे प्रकाशित। एही उत्कल दीपिका 4 अगस्त 1866 रे गौरीशंकर राय और विचित्रानंद दास द्वारा प्रकाश पाइथिला। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम उपन्यासर नाम कौन? उत्तर विभासिनी, लेखक रामशंकर राय। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया नाटक कौन? उत्तर बाबाजी, लेखक जगमोहन लाल। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम कॉलेजटी केउंटी? उत्तर रेभेन्सा कॉलेज कटक। एही रेभेन्सा कॉलेज जनवरी 1868 रे स्थापना करा जायतिला। यार मोटो हेउछि नॉलेज ऑफ पावर। यार भाइस चांसलर हेउछंती ईशान कुमार पात्र। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम विश्वविद्यालयटी केउंटी? उत्तर उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर। उत्कल यूनिवर्सिटी बा उत्कल विश्वविद्यालय 27 नवेम्बर 1943 रे स्थापना करा जायतिला। यार भाइस चांसलर हेउछंती सोमेन्द्र मोहन पट्टनायक एवं चांसलर गवर्नर ऑफ ओडिशा। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम वकील किए? उत्तर श्री मधुसूदन दास। मधुसूदन दास अन्य नाम कुलवृद्ध, मधुबाबू एवं उत्कल गौरव। मधुसूदन हेउछंती ओडिशार प्रथम ग्रेजुएट ओ वकील। कटक ठारू 20 किलोमीटर दूरर सत्यभामापुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। जन्म 28 एप्रिल 1848 एवं मृत्यु 4 फेब्रुआरी 1934। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम एमए उपाधिधारी किए? उत्तर श्री मधुसूदन दास। परवर्ती प्रश्न, प्रथम ओडिया जिला मजिस्ट्रेट किए? उत्तर श्री दयानिधि दास। परवर्ती प्रश्न, प्रथम ओडिया पुलिस सुपरिटेंडेंट किए? उत्तर श्री कृष्ण महापात्र। परवर्ती प्रश्न, सुप्रीमकोर्टर प्रथम ओडिया विचारपति किए? उत्तर श्री रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र हेउछंती भारतर 21तम चीफ जस्टिस। से 25 सेप्टेम्बर 1990 रु 24 नवेम्बर 1991 पर्यंत कार्यभार संभाली थिले। से भारतर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो प्रथम चेयरमैन थिले। से कांग्रेस पार्टी तरफ 1998 रु 2004 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भावे राज्यसभा को जाइथिले। जन्म 25 नवेम्बर 1926 एवं मृत्यु 13 सेप्टेम्बर 2012। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम पद्मभूषण उपाधिधारी किए? उत्तर श्री प्राणकृष्ण परिजा। प्राणकृष्ण परिजांकर जन्म 1 एप्रिल 1891 रे बालिकुदा जगतसिंहपुर ठारे हेतिला एवं 2 जून 1978 रे तांकर मृत्यु होइथिला। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम आत्मजीवनी लेखक किए? उत्तर फकीरमोहन सेनापति। फकीरमोहन सेनापति हेउचंती उत्कलर व्यासकवि। से जने दार्शनिक, कवि, लेखक एवं समाजसेवक थिले। से बालेश्वर ठारे 13 जनवरी 1843 रे जन्मग्रहण करी 14 जून 1918 रे मृत्युमुखरे पड़िथिले। तांको रचना गुड़िक हेउछि 6 माण 8 गुंठ, रेवती, पेटेंट मेडिसिन इत्यादि। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया चलचित्रटी केउंटी? उत्तर सीता विवाह। सीता विवाह हेउछि ओडिशार प्रथम चलचित्र जाहाको निर्देशना देइथिले मोहन सुंदर देव गोस्वामी। यार कहानी रामायणर राम सीतांको विवाह उपरे पर्यवेसित। एही सीता विवाह प्रथमे 28 एप्रिल 1936 रे पुरीर लक्ष्मी टकिज रे खेलिथिला। यार संगीत निर्देशक थिले हरिचरण महांती।
ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବତୀ, ମଖନଲାଲ ବାନାର୍ଜୀ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ରାଧାରାଣୀ, ଆଦିତ୍ୟ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ନରସିଂହ ଶର୍ମା ଓ କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଘରଟି କେଉଁଠାରେ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ବିଳାସ ଟକିଜ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିଧାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସର୍ଜନ କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର କିଏ? ଉତ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡର ଥିଲେ। ସେ 1946ରୁ 1950 ଏବଂ 1956ରୁ 1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନ୍ମ 21 ନଭେମ୍ବର 1899 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 2 ଜାନୁଆରୀ 1987। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ICS କିଏ? ଉତ୍ତର ନୀଳମଣି ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ନୀଳମଣି ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ DSP କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ। ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 1933 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 11 ଫେବୃଆରୀ 2018। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସମ୍ବାଦିକା କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମାଳୟା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯମୁନାଲାଲ ବଜାଜ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ 9 ଜୁନ 1931ରେ କଟକଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 4 ଅଗଷ୍ଟ 2006ରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁନ 1972ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1976 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଓକିଲ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ହାଜରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମେ 1955ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ 20 ଏପ୍ରିଲ 1914, ମୃତ୍ୟୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 1991। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରଟି କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର କଟକଠାରେ। 1948 ଜାନୁଆରୀ 28ରେ କଟକଠାରେ ଏହି ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣକାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର କଳ୍ପନା ଦାସ। କଳ୍ପନା ଦାସ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ 2008 ମେ 21ରେ କାନାଡ଼ା ଓ ନେପାଳର 5 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେ ଏଭରେଷ୍ଟର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଜନ୍ମ 7 ଜୁଲାଇ 1966। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ବିବେକୀ। ଲେଖକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1848ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କବିବର ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ 27 ଏପ୍ରିଲ 1908। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ? ଉତ୍ତର କୁମାରୀ ନିହାରବାଳା ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତର
प्रथम स्वाधीनता संग्रामी। ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध रे प्रथमे पाइक विद्रोह करथिले। पाइक विद्रोह भारतर इंग्रेज मानक विरुद्ध रे प्रथम विद्रोह थिला जहा ओडिशा रु आरंभ होइथिला। वीर सुरेंद्र साय 23 जनवरी 1809 रे जन्मग्रहण करी 23 मे 1884 रे मृत्युवरण करथिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम महिला विधायक किए? उत्तर श्रीमती सरला देवी। परवर्ती प्रश्न, विश्वकप रे खेलिथिबा प्रथम ओडिया क्रिकेटर किए? उत्तर देवाशीष महांती। पूरा नाम देवाशीष सर्वेश्वर महांती। 1997 रु 2001 2टी टेस्ट और 45टी वनडे इंटरनेशनल मैच खेलिछन्ती। से भारतीय क्रिकेट दल रे जणे राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर भावे खेलुथिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा हाईकोर्टर प्रथम महिला विचारपति किए? उत्तर श्रीमती अमिय कुमारी पाढ़ी। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम महिला बारिस्टर किए? उत्तर श्रीमती उर्मिला राय। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम स्वराज शहीद किए? उत्तर श्री निरंजन घोष। परवर्ती प्रश्न, लोकसभार प्रथम ओडिया बाचस्पति किए? उत्तर श्री रवि राय। रवि रायଙ୍କର जन्म 26 नवेम्बर 1926 रे पुरी ठारे हेतिला एवं तांकर मृत्यु 6 मार्च 2017 कटक ठारे। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम महिला कुलपति किए? उत्तर डॉक्टर प्रेमवदा महांती। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम दैनिक संवादपत्रर नाम कौन? उत्तर दैनिक आशा। 1928 रे प्रकाशित। किंतु ओडिशार प्रथम साप्ताहिक संवादपत्र हेउछि उत्कल दीपिका। दैनिक संवादपत्र कहिले दैनिक आशा। तेबे आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को एठी रखुछु। आशा भिडियोटी भल लागिथिबो। जदि भिडियोटी भल लागि थाए तेबे लाइक करंतु, शेयर करंतु। जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि नियंतु। पुणी गोटे नुआ भिडियो रे भेट हबो। सेतेबेले चाहे रहुछु। नमस्कार।